banyak. Iya. Sekarang kalau teman-teman sudah tahu, ya. Because after that, say I think the case because after she left the employer house and then she stayed in the agency. So the money the agent calculate all the expenses during her stay in the agency or the house. That's why at first the agent has lawyer not to give the money to her, all the entitlements, but give the agency because the agent will better take care of her and then deduct from it. Yeah. But did you consent to it? Apakah setuju apa enggak waktu itu? Nggak ada perkataan. Dari Mbak Rininya setuju. Sudah katanya. Yeah, we are so scared. Scared. So if you guys consent, then that's the agreement, right? Don't have the choice. Yeah, okay, benar. Yeah, that's not easy one because sometimes they are forced to sign. Tapi teman-teman kalau udah ngerti harusnya jangan mau tanda tangan. Jangan mau tanda tangan. Jadi itu dulu. Bilang saya nggak mau tanda tangan, saya mau terima gaji saya dulu. Dan usahakan bikin rekaman kok. Kalau kami biasanya ngajarin teman-teman itu kalau saya terdieket di akhir jangan tanda tangan apapun. Itu cuma dikasih 100 aja. She said because I only received 100 from the agent. No, I just said I just go to them because you say that they consent that everything can be done, but and then they say they are scared. They are scared they cannot do anything. Except receive like what the agent is decide for them. But I told them actually you have right not to sign it. Sign the document. So the easier way is if they change the agent, and then agent deduct everything and give the balance only to them. They don't want to agree, fine, then they should be employed for all the payment of that's how it's done. Don't just say that you're scared and you're agree everything. That is not an explanation, of course. Jadi bisa juga katanya bisa juga kalau misalnya agen terima uangnya, terus kemudian agen terima uangnya terus agen potong terus hanya kasih kamu sisanya ya udah gini aja ajukan aja tuntutan ke labor department, tapi yang dituntut memang majikan. Kalau misalnya majikan bilang saya sudah kasih ke agen, ya kan kamu kasih ke agen bukan kasih ke saya. Saya sudah dipasang. Ini saya hampir. Minta bayaran itu sisanya itu pun ke sana, ke mbak sana, itu kan tugasnya banyak. Katanya nggak tahu sebenarnya. She direct her to go to the first person, and then oh no, I don't know, to go to the other staff, blah blah blah, and then at the end she only receive 100. Saja. Oke ya, tapi yang penting udah tahu dulu. Sekarang nanti kan kita bisa pikirkan cara yang paling baik bagaimana ya supaya saya juga nggak mau so if you don't agree, then don't sign. Remember. Ya saja kalau nggak setuju jangan tanda tangan, tapi udah harus tahu nih siapa yang akan saya hubungi kalau saya tidak tanda tangan gitu. So another thing is that the employer cannot compel you how you spend your wages. Hal-hal penting yang juga harus diingat, majikan nggak boleh tidak boleh ada larangan kesepakatan untuk gaji ini mau dipakai buat apa sih gitu. Misalnya gaji kita ini terus employer bilang oh kamu nggak boleh beli handphone ya, kamu nggak boleh beli ini ya, itu nggak boleh ya. Kalau majikan nggak boleh, itu haknya bekerja. So now we'll talk about salary deduction, which your employer is entitled under the law to deduct under these circumstances. Nah sekarang soal pemotongan gaji, secara hukum majikan boleh memotong gaji di bawah situasi-situasi sebagai berikut. So for example, under item A, if you're absent from work and it's not about sickness or holiday pay, then the day, for example, you're absent for 2 days of work, then 2 days of the salary will be deducted. Jadi misalnya nih 2 hari nggak kerja di pemajikan, apakah karena tiba-tiba pergi libur terus nggak pulang gitu kan, lagi ditambah libur, pokoknya pas hitungan hari kerja tuh nggak kerja 2 hari, di luar ini ya, di luar masa libur atau di luar cuti sakit, maka itu bisa dipotong. So, and
situation is you breaking the items or losing money of your employer. Terus situasi yang lain, kalau kita atau kalau pekerja itu menghilangkan barang atau merusak barang atau uang yang sudah dipercayakan kepada majikan, kepada pekerja. So, for example, if you see the example there, if you break a glass of $50, then your employer can only be entitled to deduct you $50. But then, if you break an item costing $600, then the maximum your employer can deduct is $300 only instead of $600. Oke, jadi prinsip yang penting yang harus diingat, kalau kita merusak barang atau menghilangkan barang, itu yang maksimum yang harus dipotong sama majikan dalam satu bulan itu adalah 300. Nah, kalau misalnya, tapi juga jangan karena gelas kecil 50 terus dipotong 300, itu juga bukan ya. Maksimalnya 300 kan contohnya kalau gelas kecil 50 dipotongnya 50 bukan 300. Yang di bawah yang sesuai harga, kalau itu di bawah 300. Tapi kalau barang itu misalnya barang mahal, barangnya 600, HP misalnya jatuh karena HP itu 600, dia bilang ya harus dipotongnya hanya 300. Oh, tetap 300 kalau menjatuhkan barang yang seharga 600. Iya. Tapi selama 2 bulan atau per bulan 300? Oh, tidak dapat dipotong 300 selama 2 bulan. Jadi gini, kalau barang itu senilai 600, ya, jangan karena dibilang oh 600 kan 1 bulan majikan bisa potong 300, berarti potong 2 kali loh 300 itu juga bukan. So I just explain the 600. Because they say oh we supposed to pay 2 times 300. No. Bukan ya. So, if there are, say, like 3 goods are damaged, the maximum your employer can deduct is 1/4 of your monthly salary. Jadi kalau misalnya ada lebih ya, ada harga yang seperti tadi ya, itu 600 atau misalnya ada beberapa barang kalau diakumulasi ada nilai jumlah tertentu, maka yang bisa dipotong maksimalnya itu 1/4 gaji. Jadi kalau 1/4 gaji berapa? I ask how much 1/4 salary for 1 month. If you can see, there is a calculation. It would be 1182.5. It would be 1/4 of your monthly salary. But it will be different if it's 4830. Ya. Ini kan contoh yang gaji 4.730 kan? Iya. Berarti kan 1/4-nya itu kurang lebih 1.182, ya kan? Iya. Yeah. So if you can see, if you break 4 items and your employee is entitled to say like the 4 items worth 600 per item, then the maximum your employee can deduct from each item is 300, right? So 300 times 4, it would be 12,000. But then your employee is only entitled to deduct 1182.5 for each month. Then what about the outstanding damages? Your employee is entitled to deduct in the next month's salary. Itu ya yang dimaksud bisa bayar 2 kali apa enggak kan? Iya. Jadi kalau misalnya ini kan udah contoh bagus ya, karena ada 4 barang yang rusak. Terus totalnya, misalnya totalnya itu satu barang itu ada 600. Berarti kan kalau 4 ada 1.400 kan? Tapi karena ketentuannya itu dalam 1 bulan hanya bisa 1/4 dari gaji, artinya dalam 1 bulan itu hanya 1.182 yang bisa dipotong. Sisanya dihitung masih sisa berapa lagi? Bulan depan 1.182 lagi kalau memang sisanya nilai barang itu segitu gitu. Nilai barang itu sudah mencukupi ya dengan 1.182. Tapi kalau misalnya sudah 2 kali 1.182 masih tetap ada karena dia jumlahnya besar sekali, dipotong lagi di gaji berikutnya. Tapi 1 bulan hanya 1.182. Or if there is outstanding amount, they can actually bring a claim in the small claim tribunals against you instead of deducting the outstanding amount and the salary.
Atau ada cara kedua yang majikan bisa lakukan sebenarnya. Kalau saya nilai barang setelah dikurangi yang 1182 itu nilai yang harus dipotong masih tetap besar, maka majikan bisa masukin tuntutan di small claim tribunal bahwa ini kerja saya harus membayar saya segini, sisa dari itu ya. Nanti itu juga cara yang kedua, tapi perhitungannya akan sama. Itu nggak boleh, perhitungannya akan sama. Itu cara penyelesaiannya. So there are also another two situations where your employer can deduct salary from you, which is the cost of meals which exceed your monthly food allowance and the cost of accommodation. However, the cost of accommodation does not actually apply to you because in the contract, free accommodation will be provided. Ada juga sih sebenarnya dua hal yang bisa dipotong oleh majikan kalau itu terkait dengan biaya makan atau yang terkait dengan akomodasi. Tapi untuk akomodasi itu nggak berlaku karena kan teman-teman di kontrak itu kan disebutkan akomodasinya kan gratis. So do you guys remember which clause in the employment contract